समस्त को सुरभिर एसे प्रतियोगिता स्वागत। एथर एसे रे रही नूतन ओडिशा गठन रे लोककलार भूमिका। तो आम एक प्रस्तुति करिछु, आशा करुछु आपण मानको काम लागिबो। शेष पर्यंत देखंतु, भल भाव में प्रिपेयर ही केमती भल से रचनाटी को लेखिबे तार प्रचेष्टा करंतु। नूतन ओडिशा गठन रे लोककलार भूमिका। प्रति जातिर हस्ताक्षर। केउ आदिम जुगरु मानव सभ्यतार उन्नति गोटे पाहाच परे गोटे पाहाच अतिक्रम करि आसुछि। एही उन्नति व्यक्ति निजर आविष्कार उद्भावना पई करि पारिछि। सेथिर गोटे सुंदर उद्भावन हेउछि लोककला, जहाँ मनीष निजर भावना रूपरेख देई गढ़ी तोलिछि। आवश्यक स्थले एही लोककला को बंचाई रखिबाकू से प्राण मध्य देवाकू कुंठित होई नाही। दिने मनीष एही लोककला को गढ़ीथिला परंपरा ऐतिह्य को बजाय रखिबा पई, जंजालमय जीवन को आनंद प्रदान पाई। धीरे धीरे ये लोककला साहित्य, गणित, विज्ञान, राजनीति समस्त क्षेत्र में प्रवेश कला। ये लोककला ही शेष सृष्टि कला गोटे जातिर हस्ताक्षर। जमिति विश्व दरबार रे ओडिशा तार परिचय लोककला को नहीं दे पारिछि। तेणु नूतन ओडिशा गठन पई लोककला बंचाइबा दरकार। एथिपई गोपबंधु कहते, पूर्वपुरुषों पवित्र श्मशान, देशर जातिर गौरव गान, मानव जीवन हुई सफल, यही महादीक्षा की बुझिबा उत्कल। लोककला सते एक अमृत कलश। अमृत कलश टपाई जे पाइछि से एका जानिछि ताहार महत्व। लोककला एहिपरि एक अमृत कलश, जहाँ अदृश्य हस्ତରେ प्रदान करे जाति को धनरत्न मुक्तामान। अदृश्य हस्ତରେ प्रदान करे केते जे सम्मान। पूर्व कालर लोकमाने तेणु लोककला को जाबुड़ी धरिथिले। कथारे अछि, खाली मन हेउछि शैतान घर। पूर्व काल मनीष जेतेबेले किछि अवसर पाउथला ताकू लोककलार विकास रे लगाउथला। एहा द्वारा से जीवन रे संयम कौन, साधना कौन, त्याग कौन बुझी पारुथला। प्रतिटी कला नियम रे परिचालित। नियम जानी पारिला, पाइक आखड़ा करी कुस्ती कसरत करी शिखिला। मालखंबरे योगासनर प्रयोग करी देह को सुस्थ करी रखिला। कथारे अछि, मन जହାର रंगा गाड़िया ता पाई गंगा। एही लोककला तार अभ्यास द्वारा लोकमाने मन को प्रफुल्ल रखी अनेक कु अभ्यास कुसंगरु दूर रहुथिले। एहा द्वारा युवशक्तिर विकास हेउथला। एबे अवसर समय जंत्र मुहरे मंत्रित होई विनाश आड़क गति करुछि। तेणु नूतन ओडिशा उक्त क्षेत्र में लोककलार आवश्यकता करे। विश्व रे स्थान दिए, विश्व को टाणी आणे। लोककला एक जाति को विश्व रे स्थान देई थाए। बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक, ओडिसी गुरु कालीचरण महापात्र, कोणार्क जगन्नाथ मंदिर, संबलपुरी पोशाकर हस्ततंत्र, रायगड़ार आदिवासी साल, राम नाटक, प्रहलाद नाटक या विश्व में पहुँची जाति। केतेक केवल सेतिकी नुहे, पट्टचित्र, चांदुआ, पितल मूर्ति, रूपा तारकसी काम, लाखर कलाकृति, पथर मूर्ति एमिति अनेक। ଏହା ପରର କାମ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଶୌଚାଳୟ ସହିତ ଏହି ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆଗକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଥନୀତି ଦିଗରେ। କେତେ ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାକିରି ପାଇବେ। ପୁଣି ଥରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯିବ। ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ହୋଇଲେ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତେଣୁ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯାଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାର ମାର୍ମିକତା ଥିଲା, ଲୋକକଳାକୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। लोककला ही राज्यर विकास करिपारिब। लोककला हेब शिक्षार साथी, स्वास्थ्यर मंत्र। सेही देश एका उन्नत जहार शिक्षा स्वास्थ्य जेते उन्नत। एही परिप्रेक्षी कहवा हेब, ओडिशार लोककला को व्यवहार करी गीत नाच माध्यम साहित्य को पढ़ाई जाई पारिले व्यक्ति मन रे सृजनशीलता यथेष्ट वृद्धि पाइब। एहाद्वारा से नूतन आविष्कार करिपारिब। आउ गोटे हैला स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आवश्यक करे सचेतनता। यही सचेतनता को आधार कर ओडिशा उन्नत हेब। हेले राज्यवासी सचेतन हेबे किपरि? आंचलिक नाच, गीत, गल्प माध्यम जदि स्वास्थ्यर मंत्र देई परिबा, तेबे शिक्षित और स्वास्थ्यवान ओडिशार पीढ़ी तैयारी होई परिबे। एहा द्वारा आम राज्यर मध्य निश्चय उन्नति होई परिबो। लोककला देव कर्म नियुक्ति। अनेक समय ओडिशार बेकारी समस्या ओडिशार विकास रथ को टाणीबाकू बसिछि। जदि आमे पुणी थरे हस्ततंत्र प्रयोग, गीत, नाच, निर्माण उद्योग, पितल बासन, रूपा तारकसी काम, पत्थर कलाकृति, चित्र ए समस्त क्षेत्र में मनोयोग करिपारिबा, केतेकांशरे यह बेकारी दूरीकरण मध्य करिपारिबो। आमर मूर्तिकला
କୁମ୍ଭାର ତା ସହିତ ବଢ଼େଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ଯଦି ଲୋକକଳାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନୂତନ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଅନେକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଲୋକକଳା କରେ ସଂଗଠନ। ଲୋକକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଏକାଠି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂଗଠନ ହିଁ କ୍ଳିଷ୍ଟ କାମକୁ ସହଜ କରିପାରେ, ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରେ। ସମାଜକୁ ଅନେକ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ସମସ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂଗଠନ କରେ ଦୁର୍ନୀତି ରାକ୍ଷସର ହତ୍ୟା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଲୋକକଳା ହିଁ ହେବ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ହସ୍ତାକ୍ଷର ବିକାଶର। ଲୋକକଳା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ, ଅନେକ ଭିତରେ ଐକ୍ୟ ଭାବନାକୁ ଜାଗୃତ କରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରେ, ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଜାତିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏହି ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକକଳା ଦେବ ମନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ଦୃଢ଼। ଲୋକକଳା ଦେବ ମନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ଦୃଢ଼। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଆବିଷ୍କାର ବଡ଼। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଆବିଷ୍କାର ବଡ଼। ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏହି ରଚନା ଲେଖିବାରେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହିଭଳି ଯଦି ତୁମେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ନୂତନ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳେ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ସେଇ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ କର। ଯଦି ହେବ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଉ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କରିବା।